kitab at-talib as-sani al-juz al-awwal. Wa hadzal kitab yakhtalif bi kitabi qabla hadha, yakni bi kitabi fil mustawa al-awwal wa tsani. Yani kitab at-talib al-awwal, al-juz'ul awwal wal juz'us tsani. Ya, amma fi kitabi at-talib al-awwal, al-juz'ul awwal wa tsani yahtammu bi maharatil kalam wa yahtammu bi al-hiwar wa yahtammu bi malakati ba'dil mufradat al-musta'mala fi fil hiwarat. Amma hadzal kitab fa fi kulli al-wahdah fi kulli wahdatin arba'u mawdu'at. Al-mawdu' al-awwal al-hiwar wal mawdu' ats-tsani يعني القراءة والموضوع الثالث الحوار بعد ذلك وموضوع الرابع كذلك القراءة وفي كل موضوع له بحث خاص عن النحو أو عن المادة النحوية فهذا اليوم هو اللقاء الأول سنبدأ ببحث عن الحوار الأول وموضوعنا في العسل الشفاء. في العسل الشفاء. انظروا ولاحظوا هذا الكتاب. صباح الخير. طيب. سنبدأ في بحث عن هذا الكتاب في موضوع الأول في العسل شفاء. إذا موضوعنا في العسل الشفاء. الوحدة الأولى في العسل شفاء. طيب. نعم. نتكلم عن الموضوع قبل هذا. في هذا الموضوع يتكون هناك بعض الكلمات، يعني الكلمة الأولى في ثم العسل والشفاء. طيب. أما هذا معروف عندنا في اللغة الإندونيسية. طيب. ثم بعد ذلك العسل، هذا العسل هو ماء مستخرج من بطن النخل. من بطن النحل، يا بحاء ليس بخاء، أما بخاء معنى ثاني، يعني الماء المستخرج طيب الماء المستخرج من بطن النحل. Ya, al-ma al-mustakhraj alladhi yakhruj, yani al-ma al-mustakhraj, air yang keluar, air yang dihasilkan. Ada maksud al-mustakhraju min batnin nahl. Amma batnun wadih indana, dari perut. An-nahl ismun min asma'il hayawan, ismun. Dari an-nahl biha, amma bil kha manasani. Kalau dengan kha artinya berbeda. Jadi kalau dengan ha artinya lebah. Kalau dengan kha, an-nakhl bil kha artinya jadinya kurma atau pohon kurma. Ya. Artinya jadi pohon kurma. Jadi idzan natakallam anil asal wa fil asal syifa. Fil asali syifaun. Amma syifa bimana sihah. Syifa guna bimana sihah. Syifa bermakna sihah. Jadi syifa itu artinya sehat, itu kesembuhan. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Baik. Idzan fil asali syifa bermakna anna Allah Subhanahu wa taala qad ja'ala al-asal fihi syifa lin nasi jami'an, untuk manusia. Jadi la khilafa baina atibba. La khilaf bainal atibba fi faidatil asal atau fi
husni tanawul al-asal fi al-haya atau fi hayati al-insan. Tidak ada perselisihan antara ulama, antara ahli medis kedokteran dalam kebaikan mengkonsumsi madu. Hadza huwa mawdu'una hadzal yaum bil asal syifa. Unzur ila kitab. Kembali kita kepada kitabnya. Silakan dilihat kitabnya. Ya. Baik, hadzal hiwar yakunu baina Hazim wa Amir. Al-hiwar yakunu baina Hazim wa Amir. Sa'ana sa'aqra lakum lakin nahnu la nastati an natabadal fil qira'ah, la nastati an natabadal fil hiwar. Kita pada kesempatan ini kita tidak bisa praktek seperti di kelas biasa dalam percakapan. Lakin ana sah ubayyin lakum an ba'di al-mufradat al-jadida fi hadzal mawdu' wa khassatan fi hadzal kitab. Li'anna nahnu muta'akkid bi anna hunaka ba'dal kalimat al-jadida bal kadzalika hunaka ba'dal kalimat allati takallamna anha fi liqa'at al-madiyah atau fi liqa'at as-sabiqah. Tapi juga banyak kosakata-kosakata yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik, qala Hazim qala amaridun anta. Ada soal, amaridun anta, abi mana hal? Amaridun ant, hakadha naqra. Qala Amir na'am. Ash'uru bi alamin syadidatin. Ash'uru bi alamin syadidatin fi batni. Hal dhahabta ila at-tabib? Qala la. Lam azhab ila at-tabib. Walam atanawal ayyad dawa. Hal sami'ta qissat as-sahabi alladhi 'alajahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Amir, la lam asma' biha mimma ishtaka as-sahabi. Qala ishtaka min batni. Wa kaifa 'alajahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Hazim, amara akhahu ay yaskiyahu 'asalan. Wa hal syufiya, qala na'am ba'da an saqahu thalatha marrat. Al-'asal, subhanallah. Na'am, al-'asal. Qala ta'ala fihi shifaa'un lin-nas. Qala Amir, sa'atanawalul 'asal misla hadha as-sahabi. Tujadu mahallatun li bai'il 'asal fi suqil markazi. Sa'azhabul an ila hunak wa ashtaril 'asal. Syafakallah, jazakallahu khairan. Qara'na hadha al-hiwar. Unzuru hadha. Sanatakallam an ba'dil kalimat al-mawjuda fi hadzal kitab. Tayyib. Ayuhal asatidzah wal ustadzat, ikhwati atau ikhwani al asatidzah wa akhwatil ustadzat, ma'ana ba'dal kalimat al jadidah fi hadzal hiwar. Fi hadzal hiwar yani fil asal syifa. Kaifa naam hadha nurid yani jazakallah ya idari ala ihtimamika bi hadhihi ad-dirasah. Tayyib. Nam unzur wa lahizu hadha ala sanatakallam anil kalimat al-jadidah fi hadzal hiwar. Awalan qala amaridun ant. Amaridun ant yani wadih marid bimakna mada? Wadih indana insyaallah makna marid. Summa ba'da dzalika ahuna bimakna huna bikana kadzalika hal. Idzan bimana
istifham. طيب بمعنى ماذا؟ استفهام. لو سمحت يا أم عبد المروحة، نحتاج إلى المروحة أولا. طيب أما بلغتنا بمعنى طيب سؤالا الحال كذلك أمريض أنت؟ إذا هل أنت مريض؟ هذا معنى آخر. أمريض أنت بمعنى هل أنت مريض؟ أما مؤنث هل أنت مريضة؟ يعني بزيادة التاء المربوطة في آخر الكلمة، لأن الفرق بين المذكر والمؤنث كما تكلمناها في اللقاءات السابقة أو الماضية في المستوى الأول والثاني، يعني بزيادة التاء المربوطة في آخر الكلمة. إذا كان للمذكر فنقول أمريض أنت، أما المؤنث أمريضة أنت. طيب فقال عامر نعم أشعر بي، واضح معنى إن شاء الله، شعر يشعر بي. فكذلك نحن سمعنا كثيرا معنى الشعور، يعني معنى الشعور. طيب فلا بد الإنسان له الشعور. طيب بآلام، آلام جمع، انظروا آلام هذا جمع، وأصله أو الكلمة أصل الكلمة يعني ألم، وهذا الجمع. إذن هذا الجمع، الجمع هو كلمة تدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، أو الكلمة تدل على ما يزيد من اثنين أو اثنتين. أما ألم مفرد والمفرد يعني كلمة تدل على واحد أو واحدة، واحد للمذكر وواحدة للمؤنث. طيب ومعنى يعني نفس المعنى بمعنى ماذا؟ ألم بمعنى مرض، ألم بمعنى مرض ضد الصحة، مرض penyakitnya. Alam di mana rasa sakit atau merasakan sakit. Idza kana bil hamzah, lakin idza kana bil ain hada ma'na akhar, alam. Ya. Amma alam bi ain bi mana madha? طيب هذا تكلمنا في اللقاء الماضي. لذلك سمعنا أو قرأنا كثيرا في بعض الآيات القرآنية عذاب أليم بالحمزة، عذاب أليم بالحمزة. يعني أليم مبالغة من ألم لشدة الألم، لشدة المرض. يا أما بلغتنا يعني مريض جدا هكذا. طيب لكن هذا لا يجوز. طيب لكن إذا كان نقول عليم وهذا اسم من أسماء الله الحسنى، عليم لكثرة علمه، لكثرة علمه، مبالغة من عالم، عليم فجمعه علماء، عليم علماء. طيب إذن ماذا قال؟ أشعر بآلام شديدة. إذن بمعنى ليس واحد، ليس ألم واحد، ليس ألما واحدا، بل آلام كثيرة. Ya, jadi tidak satu rasa sakitnya, tapi di berbagai tempat. Ya, pemasalan bi batnihi, bi kadzalika bi ba'dil ajsam al-akhar, di anggota tubuh yang lain. Tayyib. Wa qala hadim hal zahabta ila tabib, yani hal zahabta ila tabib, hal istifham. Ya, istifham. Hal zahabta ila tabib, tabib wadih. At-tabib jama' at-tibba. Ya. Qala la lam azhab ila at-tabib. Bimana li tadawa. Ya, li at-tadawa. Wa qala wa lam atanawal ayyadawa. Tanawala yatanawalu. Hada makna tanawala yatanawalu.
tanawul, tanawala yatanawalu, idza kana ta'am bima'na akala ya'kulu. Idza kana syarab bima'na syariba yashrabu. Pamathalan aqul tanawaltul ghada atau ana atanawalul ghada. Ya, summa kadzalika ana atanawal atau tanawaltul asir, tanawaltu tufah atau tanawaltu al-qahwa. Bimana syariba yashrabu, ana ashrabul qahwa, ana ashrabul syai, ana ashrabul halib, hakadha. Lakin idza kana dawa wa hadha bimakna tayyib. Idza bimana tayyib, wadih hadha? Tayyib. Unzuru walam atanawal ayya dawa. Yani dawa ya wa jam'u adwiyah. Jawab. Naam, hadha qad bayyantu lakum. Yani tanawala yatanawalu hadha idza kana lit-ta'am fa bimana akala yakulu, idza kana li syarab fa bimana syariba yashrabu, lakin idza kana lid-dawa wa hadha yusama bimada? Hakadha. Lianna qad yakunu dawa syarab wa qad yakunu dawa ta'am. Ya. Tayyib. Wadih insyaallah. Naam. Nastamir. Summa qala hal sami'ta min fi'l sami'a yasma'u qissata. Hal sami'ta qissata, qissah. Wadih insyaallah. Qissah bermakna kisah bi lughatina fi lughatil arab fi lughatil Indonesia. Kisah. Fajam'uhu qasas. Zalika wajadna suratan minas suwar al-mawjuda fil Qur'anil Karim suratul qasas. Yani jam min kisah. Ya, kisah. Wa bi lughatina bi mana? Ya. Wa hunakal farqu bainal kisah wa hikayah. Fajamu hikayat. Kadzalika bil lughati al-arabi bil lughati Indonesia ba'da nas yaqul hikayat. Hikayat yakni kisah lakin laisa lahu asas. Bal ala asasi al-khayal yani. Jadi hikayat itu dongeng lah. Kisah tanpa landasan yang benar ya. Tapi dia non fiksi ya kira-kira. Fiksi ya. Tayyib. Amma kisah non fiksi. Hadza wadih waqi'. Lidzalika qala subhanahu wa ta'ala nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Yani kisah ashabul kahfi. Qassa yaqussu bermakna yakni yulki kisah. Qassa yaqussu bermakna yulki. Al-qayulki yakni mada qala yaqulu au bayyana yubayyinu kisah. Jadi kalau qassa yaqusu itu artinya menjelaskan kisah, bercerita atau berkisah. Ya, berkisah. Hadal maksud. Hada zukira hadal fi'l mudhari fi suratil kahfi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq qala rabbuna subhanahu wa ta'ala. Lidzalika qala hadzin li sahibihi Amir hal sami'ata kisah as-sahabi, yakni kisah as-sahabi man huwa sahabahuna. Sahabahuna yakni man yurafiqur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mislu Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Umar wa Abu Zar al-Ghifari wa ghairuhum minas sahabah minal ashab ridwanullah alaihim. Tayyib. Summa qala hal sami'ta qissata as-sahabi allazi. As-sahabi allazi sanatakalam insyaallah ba'da zalika ma yusama bi ismil mausul, isim yang menyambungkan. Allazi bermakna yang, hadza maksud. Qissat as-sahabi allazi alajahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza. Alajahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pilika al-tali yani gadan insyaallah ana sa'usawwir hadzal kitab
hatta nastati an naktub mubasyaratan huna. Ya. Nanti saya akan fotokopikan buku ini supaya kita langsung bisa coret-coret gitu ya. Biar bisa langsung fokus di sini, biar kita coret-coret ya. Wa sanastamil ba'dal aqlam al-mulawwanah. Ya, ini qalam aswad, wa qalam ahmar, wa qalam azraq hatta yusa'iduna fi fahmi hadzal hiwar jayyid. Abal ahsan yani. Baik. Nah, unzuru ala jayu aliju. Ala jayu aliju ilaj. Nahnu sami'na katsiran qala fi ba'dil qaidah aw syi'r al-wiqayatu khairun minal ilaj. Baik, al-ilaj. Baik, wa hadha min fi'lin alaja yu'aliju. Alaja yu'aliju. Ya, alaja yu'aliju bimakna alaja yu'aliju. Tayyib. Idzan alajahu ar-rasulu. Ya, idzan alaja ar-rasulu as-sahabah. Au alaja ar-rasulu sahabata au rajulan wa ghairu dzalika. Ya, mengobati artinya ya. Alajahur rasul sallallahu alaihi wasallam. Man yu'aliju ar-rasul huwa alladhi yu'ti ba'da al-iqtirahat au awil irsyadat fi ilaji alam syadid fi batnihi, untuk mengobati rasa sakit di perutnya. Alaja yu'aliju. Tayyib. Unzuru. Ayo. Tayyib. Summa qala amir la lam asma biha. Yani lam asma biha. Ha raja ila qissah. Al-qissah muannas. Sahih? Qissah muannas. Wal muannas dhamiru ha. Idzan bimana asal kalimat lam asma biha bikissah. Lam asma bikissah. Atau lam asma bikissatis sahabi alladhi alajahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idzan ha raji ila qissah. Baik. Mimma ishtaka yani as-sahabi min fi'lin ishtaka yashtaki. Ishtaka yashtaki. Apa makna ishtaka yashtaki? Baik. Ishtaka yashtaki yakni yashtaki annahu marid wa yashtaki annahu yash'ur bi alamin shadidatin fi batnihi thumma jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu yash'uru bi alamin shadidatin. Hada bi mana ishtaka yashtaki jaa ila Rasul, ya jaa ila Rasul wa yashtaki an halihi wa yashtaki an batnihi wa huwa yash'uru bi alamin shadidatin fi batnihi. Fa hinama ishtaka ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fahassala ala mada? Fahassala ala irsyadat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa madza qala ishtaka min batnihi. Mimma ishtaka sahabi ishtaka min batnihi. Yani jaa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala bi annahu kadzalika yash'ur bi alamin syadidin fi batnihi. Kama jaa man Amir ila sahibihi Hazim. Kama jaa Amir ila sahibihi Hazim. Faja'a hadha sahabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam washtaka bi alamin syadidin fi batnihi. Ya, ishtaka min batnihi. Wa qala ya Rasul ana ash'uru bi alamin syadidin fi batni. Hakada masalah. Tsumma qala Amir kaifa? Ma mana kaifa? Istifham yani. As-su'al an madza? As-su'al anil hal, anil kaifiyah, anil manhaj. Ya, pertanyaan tentang cara, metode dan sebagainya. Wa kaifa alajahur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya.
kaifa alaja Rasul sallallahu alaihi wasallam hadha sahabi alladhi ishtaka ya min batnihi wa qala annahu yash'uru bi alamin shadidin fi batnihi. Famadha qala? Qala amara akhahu, yani amara akhahu akhun, yani hu hadha raji ila sahabi al-mushtaki. Ya, ini kembali kepada sahabat yang mengadu. Ya, fa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amara akhahu ayyaskiyahu asalan. Yani sakoyaski bimana huna, yani atayati au a'ta yu'ti. Jadi kalau arti sebenarnya sakoyaski bimana mana? Saqa yaski. Lakin makna akhar, yani saqa yaski bimana a'ta yu'ti ma'an au syai' ala syakal syarab, yani. Ya. Saqa yaski, menyiram. Ya. Amma huna bimakna madza? A'ta yu'ti. A'ta yu'ti kayashrab. A'ta yu'ti kayashrab. Lidzalika hadza min hadzal fi'l wajadna masalan hinama nahnu la nahsul 'alal ma' katsir summa nusalli salatan kama amarna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yusamma fi ilmil fiqh aw fi madatil fiqh bi salat salatul istisqa, yakni talabul ma. Minta air, minta disiram. Min fi'lin saqa yaski. Idzan yakni a'ta yu'ti al-ma au syai' kayashrab. Sesuatu yang agar diminumnya. Unzur ya ayuha asatidzah wal ustadzat. Qala amara Rasul sallallahu alaihi wasallam akhahu, yani akhali lis-sahabi alladhi yashtaki bi maradin aw bi alamin shadidin aw bi alamin shadidatin fi batni ayaskiyahu aw yu'tiyahu asalan kayashrab hadzal asal. Ya, agar dia membeli madu ini tadi. Asal itu kan madu. Yani tayyib madu asalan. Tayyib. Kayashrab hadzal asal. Kayashrab hadzal asal. Tayyib. Wa qala amil su'al ini wa hal syupiya tayyib. Syupiya ama fi'lun syupiya wa aslu kalimah yani syafa. Syafa yashfi. Syafa yashfi, lidzalika naqul masalan syafaqallah, ya, di mana yu'ti as-sihha, yu'ti syifa, hada syafaqallah atau syafa yashfi, ya. Tayyib. Lakin idza kana nahnu lan nazkur masalan al-fa'il fanaqul syufiya. Yushfa. Ya. Lidzalika hal syufiyah, di mana hal syufiyah, ya,
Wa hadha yusamma bi fi'lin majhul. Fi'lun majhul huwa fi'lun alladzi la yuzkar fa'iluhu. Jadi fi'il majhul itu adalah fi'il kata kerja yang pelakunya itu enggak disebutkan. Ya, menurut para ulama nahwu ada beberapa sebab, hunaka badul asbab. Ada beberapa sebab mengapa fa'ilnya tidak disebutkan. Salah satunya adalah karena pelakunya sudah jelas. Tidak ada lagi yang memberikan kesembuhan. Wa arafna man huwa syafi, la syifaa illa syifaa'ullah subhanahu wa ta'ala. Karena jelasnya yang maha menyembuhkan itu adalah Allah, maka waqal hal syufiya. Gitu kan? Hal syufiya ini tadi. Wa hal syufiya, apakah sembuh gitu. Dia tadi ya ba'daan syariba ba'daan yashrabal al-asal kama amara Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da an ishtaka min batnihi wa yash'ur bi alamin syadid bi batnihi. Wa qala na'am. Bimana na'am syufiya ba'da an saqahu salasa marrat. Saqa yaski ba'da an yashrab atau ba'da an syariba al-asal salasa marrat. Ia sembuh setelah minum 3 kali. Salasa marrat, 3 kali. Ya, hidan huwa syaribal asal salasa marrat. Dia minum madu itu 3 kali. Wa qala Amir al-asal madu katanya. Subhanallah wa hadha lita'ajjub. Ya. Lita'ajjub. Subhanallah hakadha qala. Summa madha? Qala hadim na'am. Al-asal tentu saja madu. Qala ta'ala fihi syifa'un linnas. Fihi syifa'un linnas. Yani fil asal syifa'un linnas. Idan mawdu'una hadzal yawm ma'khudun min ayatin fil Qur'anil Karim atau ba'dil jumlah min ayatin fil Qur'anil Karim, yani fihi syifa'un fi raji ilal asal wal asal muzakkar wa dhamirhu hi. Ya kan? Fanaqul fil asal syifa'un kama yakunu mawdu'na fi hadzal yawm fil asali syifa'un. Ya, fil asali syifa'un hadza dzukira fi ayatin Qur'aniyah fihi syifa'un linnas. Baik, wa qala sa'atanawalu. Sa'atanawalu, hunaka farqun baina fi'lin masalan atanawalu wa sa'atanawalu. Wadih, sa bi mana kadzalika saufa. Wa hadha yadullu anna al-fi'la yubayyin anil waqtil hadir. Menjelaskan waktu yang akan datang. Lidzalika sahuna bi mana mada? Akan. Sa'atanawalul asal misla hadas sahabi. Sa'atanawalul asal kama tanawalas sahabi. Kaimada kay yahsulu ala syifa kama hasalahu sahabi ba'da syurbil asal. Ya. Jadi saya akan minum madu sebagaimana sahabat itu minum karena ada kesamaan ya masalahnya itu. Tapi pamada qala hadin tujad. Idza kana wajada yajidu ya. Kalau wajada yajidu artinya mendapatkan, ama wujida yujadu didapatkan. Ya, didapatkan. Tujadu mahallat makan lisyira, yani mahallat di mana bitaqat. Mahallat di mana bitaqat. Makan lisyira hadal asal wa qala tujadu mahallatun libai'il asal fi suqil markazi. Mana suq al-markazi? Al-markaz masalan di Jakarta hunaka ma yusama bi Jakarta Gharbiyah, Jakarta Janubiyah, Kebayoran Lama di Jakarta Janubiyah. Masalah hunaka Jakarta Syarqiyah, padahal hunaka Jakarta Markaziyah, Jakarta Markaziyah, masalah Tanah Abang atau Monas di Jakarta Markaziyah. Idzan as-suq al-markazi
Ya, di mana-mana pasar pusat. Jadi ada pasar yang pusat di sana. Li syira atau li bay al-asal di sukil markazi. Qala Amir sa'azhabul an hunak ila hunak yani ila suq al-markazi wa ashtaril asal. Ya, saya ashtaril asal fi suqil markazi. Famadha qala hadin syafaqallah. Syafaqallah kama katabna wa waddahna wa bayyadna hadha. Syafaqallah atau Allahu yashfika. Ada makna nafsul makna ya. Wa qala Amir jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Hakadha syafaqallah wa qala jazakallahu khairan. Ayo tafaddalu. Hunaka ba'da su'al. As-su'al yata'allaqu bi hadzal hiwar wa khassatan fi ba'dil kalimat al-mawjuda fi hadzal hiwar. Tafaddalu ya ayyuhal asatidzah wal ustadzat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Latihan. Tafaddalu hal hunaka ba'dul Agus Wardi. man ant? Qul na'am. Tafaddalu Ustaz Agus. Naam. Ayo soal. A'id bi kalimatul tawjid ya Ustaz. Baik. A'id bi kalimatul tawjid. Al-maknau didapatkan atau mendapatkan? Tujad, laisa tawjid. Tujad atau nam. Tujad. Nah, unzuru. Naam. Wajada yajidu. Wa min hadal fi'li fanaqul masalan mawjud. Mawjud. Naam. Ana ajidu mendapatkan. Ya. Kadzalika hunaka ma yusamma bi fi'lin majhul. Fi'lun majhul. Fi'lun majhul huwa fi'lun alladhi la yuzkar fa'iluhu. Al awwal wa hadha sani. Misalan wujida. Yujadu. Wujida yujadu. Masalan fi'lun, masalan akala ya'kulu. Idza kana naqul akala ya'kulu fala budda yakuna hunaka maf'ul. Akala masalan Zaidun, akala Zaidun. Akala Zaidun al-khubza. Akala Zaidun al-khubza li'anna hadha huwa fi'lul ma'lum la budda yakuna al-maf'ul object ba'da dhalika. Kay takuna hadhil jumlah wadihah. Walakin idza kana masalan nughayyir ila fi'lil majhul fa nughayyir alamat al-qira'ah wal harakat fa naqul masalan ukila. Ukila. Baik. Jadi asli katanya adalah akala Zaidun al-khubza, akala fi'lun wa Zaidun fa'il huwa alladhi ya'kul wal khubza huwa al-maf'ul. Objek, huwa ma'kul yang dimakan. Lakin idza hadza bi ma'na madza? Makan. Lakin idza kana naqul ukila wa hadza yusama bi fi'lil majhul. Fi'lun majhul itu adalah fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Padahal madza ukila artinya dimakan. Karena dia
fi'il majhul kita hapus fa'ilnya. Ya. Ukila, apa yang dimakan? Al-khubzu. Ukila, asli katanya adalah al-khubzah, ya kan? Ya, dimakan rotinya yang dimakan. Ya. Kenapa tidak perlu mengucapkan fa'ilnya? Kan tadi saya jelaskan di antara penyebabnya pertama, benar-benar tidak tahu pelakunya siapa. Atau yang kedua, benar-benar sudah sama-sama tahu pelakunya siapa gitu. Atau ada juga ya di dalam kitab Alfiyah itu disampaikan dia tahu pelakunya. Yang mutakalim yang berbicara itu tahu pelakunya, tapi khawatir kalau dia sebutkan pelakunya terjadi bahaya bagi dirinya. Fanughayyir min jumlah min fi'lin ma'lum ila fi'lin majhul. Min fi'lin alladhi dzukira fa'iluhu wa fi'lin ila fi'lin majhul walladhi fi'lu la yuzkar fa'iluhu. Yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi ukila artinya dimakan. Kalau dalam bahasa kita mungkin kalimat apa ya? Pasif ya. Sehingga dikatakan di sini kalau wajada mendapatkan, kalau wujida yujadu didapatkan. Wujida yujadu didapatkan. Jadi tidak perlu menyebutkan fa'ilnya. Sama seperti akala yakulu. Akala makan, yakulu makan. Tapi kalau kita ganti ukila yukalu dimakan artinya. Kalau kata dimakan, nggak perlu ada kata fa'il. Sehingga cukup ada objek. Tapi dalam jumlah mufidah, nanti kita akan pelajari. Kalau fi'il, nggak boleh nggak ada fa'il. Karena posisi fa'ilnya dihapus, ya sehingga maf'ulnya yakumu maqamal fa'il. Ya, makanya nanti maf'ul ini masuk ke dalam posisi fa'il, sehingga harokatnya menjadi marfu' ukilal khubzu, tapi posisinya sebenarnya bukan fa'il, hanya menggantikan posisi fa'il, sehingga dia dinamakan naibul fa'il. Naib itu pengganti, wakil, supaya jumlah mufidahnya sah. Jadi arti wujida yujadu itu artinya didapatkan, sehingga dalam kalimat, dalam buku tersebut, tujadu, ya, didapatkan, ditemukan, ya, katanya mahallat. Mahallat di mana-mana. Mahallat bermakna toko-toko, tempat-tempat penjualan. Ya. Libai'il asal fisuqil markazi. Ya, jadi mungkin kata asalnya seperti ini. Kita buat misalnya. Kata asalnya. Jadi dari kalimat tujadu mahallatun. Ya. Jadi asli katanya misalnya wajada yajidu. Yajidu al-asalu fi mahallat. Masalah. Mahallat artinya toko. Ya. Madu ada di toko-toko. Ini asli katanya. Ya, tapi karena kita sudah jelas yang akan diperjualbelikan atau yang diarahkan untuk dibeli adalah madu, sehingga kata kerja ini diganti. Yang tadinya yajidu dia fi'lun ma'lum yuzkar fa'iluhu, disebutkan fa'ilnya, ya, maka bergantilah menjadi fi'lun majhul yujadu. Artinya ditemukan, didapatkan, ya. Apa yang didapatkan? Madunya udah jelas. Karena sudah jelas tidak perlu disebutkan lagi. Hanya dalam kalimat atau dalam jumlah mufidah, kalau ada fi'il, kata kerja nggak boleh, nggak ada fa'il. Maka lahirlah mahallat ini turun juga. Mahallat. Yang tadinya mahallat itu jar majrur, ya, maka posisinya dimajukan. Karena posisinya dimajukan setelah fi'il, seakan dia menggantikan posisi fa'il, maka dia marfu. Mahallatun. Ya. Karena dia adalah muannas, maka kita ganti domirnya menjadi tujadu mahallat. Ditemukan toko-toko, didapatkan toko-toko. Apa yang didapatkan? Maksudnya madu, didapatkan toko di toko-toko sehingga bisa dibeli di sana. Jadi wujida yujadu di situ artinya ditemukan, didapatkan, ada gitu. Jadi dipahami kalimat itu saja dulu, tujadu. Wadih hada? Nah.
Soal Ada insyaallah Ustaz. qabla an natakallam anil tadribat. Fahimtum insyaallah? Nah, wal'an sanatakalam anit tadribat. Silakan dibuka bukunya. Nanti tim idarah yang akan membantu kita untuk mempersilahkan siapa urutan-urutan yang akan menjawab atau yang akan melakukan jawaban. Isti'ab. Pertanyaan. Qala at-tadribul awwal. Untuk at-tadrib al-awwal. Lihat di bukunya ya. Ibu semuanya. At-tadrib al-awwal. Do alamat as-sahih awil khata'. Alamat as-sahih awil khata', yakni tanda benar atau salah. Ya, summa sahihil khata'. Summa sahih al-khata'. Mata sahih al-khata' idza kanatil jumlah sahihah fantahayna. Wa nadu alamat as-sahih. Fantahayna min hadzal amal. Walakin idza wajadna hadhil jumlah tukhalif ma qara'na wa tukhalif ma takallamna fil hiwar fa naqul khata. Idza qulna anna hadhil jumlah khati'ah, idza kanat hadhil jumlah khati'ah fa kaifa as-sahih? Fa madza jawabus sahih? Masalan ana ubayyin lakum misalan Amir marid hal hadhihi al-jumlah tunasib bima qara'na min al-hiwar al-sabiq tayyib hakadha idza qulna hadhihi al-jumlah na'am sahihah wa naqul sahih nadu alamat as-sahih fantahayna min hadha walakin idza wajadna hadhil jumlah tukhalib bi al-hiwar atau tukhalib bima qara'na min al-hiwar as-sabiq fa naqul khata. Fa idza jabna anna hadhil jumlah khati'ah fa kaifa as-sahih? Fa madza jawabus sahih? Hal fahimtum hadha? Naam insyaallah nabda. Tafaddal ya sahibul idara al-fadil. Silakan nanti tim idara menunjuk. Siapa yang dipersilakan? Tafaddal. Rakam wahid, Amir Marid hada. Sahih am khata? Ana Ustaz. Naam. Ustaz Agus, baik, tafaddal Ustaz. Amir Marid. Naam. Sahih. Sahih. Baik, intahayna min hada. Ya idzan Amir Marid kama qara'na fil hiwar as-sabiq wa arabna anna Amir marid. Summa as-soal tsani. Tafaddal man ba'da Ustaz Agus. Ustaz. Naam. Uzkur ismak man anta. Tayyib. Awana. Tayyib. Tafaddal ya Ustazah Titin. Rakam isnan. Qadara hazim tabib. Apa? Khata. Qabala hazim at-tabib wal jawab khata. Wa kaifa sahih? Quli as-sahih, quli jawab as-sahih. Sebutkan Bu jawaban yang benar gimana? Qabala hazim at-tabib hadhihi jumlah khati'ah. Kama qulti khati'ah. Nah. Qul jawab as-sahih. Jawab as-sahih. Ustaz, Unzur fil hiwar. Unzur fil hiwar. Ya. Hiwarnya dulu Ustaz. Tadi lupa sampai bolak-balik.
ماذا؟ والجواب الصحيح لم يقابل هازم لم الطبيب. لم يقابل لم يقابل هزم. الطبيب. Ya. هذا كما قال آمين. لا ليس هازم بل ماذا؟ بل هزم. لم يقابل عامر الطبيب. إذا ليس هازم بل عامر. بل عامر. طيب إذا قابل هازم الطبيب هذه الجملة خاطئة لأن هازم هو الصحيح ليس مريض ليس مريضا. أنا هازم sehat tidak sakit ya Bu ya. Yang kedua قابل عامر يذهب إلى الطبيب بمعنى لم يقابل الطبيب belum menemui atau belum ke dokter. Dan syukran laki jazakillah khairan. Rakam sarasa. Tafaddali ya Ustazah Hani. Apa nih? Syariba Amirun al-asala. Sahih. Baik, mumtaz. Jazakillah khairan. Syariba Amir al-asal. Akhiran ba'da syira'i. La, hakikatan ini lam yashrab. Ya, harusnya belum Bu, karena belum beli ya. Oh, belum beli. Baru akan. Tidak. Masih fi'il al-madi ila fi'il mudhari. Betul. Bisa jadi kita ganti fi'il madi ke fi'il mudhari. Fanaqul masalan sayashrab. Ma'an ba'ira'i. Lakin al-jumlah as-sahihah bal as-sahih yani naqul lam yashrab. Ya ana lam yashrab ayya dawa. Lam yatanawal ayya dawa. Dia belum mengkonsumsi obat apapun termasuk al-asal. Nah, jazakillah khairan ala husni musyarakati. Taib arba'a, rakam arba'a. 6. Tafaddal man? Agus. Ustaz Agus halas, rakam wahid. Anastad. Man? Ismi Nurtri. Ustaz Tri, tafaddal. Atau hazimun amiran al-asal. Khoto. Khata. A'ta hazim amiran al-asal. Khata wa sahih. Afwan sa'akro al-kitabah, Ustaz. Tafaddal ikra al-kitab. As-sahih bimana la yu'ti. Lagi. Hazim la yu'ti mada amiran al-asal. Bal mada? Hazim amaro. Nam ya'muru amiran il-asal fis-suqil markazi. أو في جواد الآخر أستاذ. تفضل. هناك جواب آخر. يخبر هازم عامرا عن عسل. نعم. يخبر هازم عامرا العسل. ماذا؟ لم نسمع. جيدة. يخبر هازم عامرا عن العسل. يخبر نعم. Yukhbir an faidatil asal, ya, memberikan informasi terkait keutamaan madu, ya. Nah, yukhbiru hazimun amiran faidatil asal. Nah, wal an khamsah, rakam khamsah. Qala dzalika jazakum khairan Ustaz. Nah, man hada? Ana. Iin. Ustazah Iin, tafaddali ya Ustazah. Al-asalu fihi sifaun linnas. Sahih. Sahih. Tayyib. Jazakillah khairan. Hada kama qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala fil Quran fihi shifaa'un linnas, yakni fil asal shifaa'un linnas. Tayyib, intahayna min at-tadrib al-awwal. Summa ba'da dhalika at-tadrib ats-tsani. Rattibil jumal. Al-jumal jama' min jumlah.
Al-jumal jama' min jumlah. Idan wajadna hunaka arba'u jumal. Ya, fi tadrib tsani arba'u jumal. Wa hadhihi al-jumal ghairu murattabah. Hadhihi al-jumal ghairu murattabah kama fil hiwar, sebagaimana di percakapan. Ya, rattib hadhihi al-jumal min jumlatil ula ila jumlatil rabi'ah. Man sayujib? Tafaddal. Wahid faqat. Ana Ustaz. Ustaz Agus lah. Nah, ini Ustaz Agus, Masya Allah. Baik, aina Ustaz Ustaz Muslimin lam nasma' sautahu. Ustaz Muslimin wa Ustaz kadzalika Ana asma. Ustaz Didik. Tafadhal ya Ustaz Muslimin, rattib hadha Ustaz Rudi. Ustaz Rudi. Ustaz Rudi kadzalika lam nasma'. Hal huwa mawjud ma'ana? Ana Ustaz. Ustaz. Susi Ustaz. Ya. Jadinya siapa nunjuk semua? Baik, nah. Ana mawjud, taib, qala. Ahlan wa sahlan ya Ustaz Rudi. Nahnu mushtaqun yani. Baik, tafaddal ya Ustaz Muslimin, rattib hadhil jumal al-arba'ah. Urutkan Ustaz nomor 1, 2, 3, 4. Seharusnya yang mana yang duluan, seharusnya yang mana yang terakhir, ya, sebagaimana percakapan yang kita baca. Al-awwal sya'ara amirun bi alamin fi batnihi. Tayyib. Sya'ara amirun bi alamin fi batnihi. Thumma Walam yatanawal ay dawa. tanawal ayya dawa. Tayyib. Istamir. Lam yuqabil amir at-tabib. Masya Allah, lam yuqabil amirun at-tabib. Thumma Sayazhabu ila suq liyashtari al-asal. sayazhabu ila suq liyashtariyal asal. Aywa, ahsanta idan. Yani al-jumlah al-ula rakam isnan. Ya. Summa al-jumlah ba'daha rakam salasa. Sahih? Summa al-jumlah ba'daha rakam arba'ah. Ustaz. Nah, sahih. Wal akhir jumlah al-akhirah. Yuqabil dulu dong. Maka nah, sahih? Lam yuqabil. Iya, 2, 3, 4, 1. Ustaz, bukan yang kedua. 2, 4, 2, 4, 3, 1, Ustaz. Betul. Hakata? 2, 4, 3, 1. Ayo, Masya Allah. Nah, iya nih, ayo. 6. Ya, 2, 4, 3, 1. Ya. Udah boleh, 2, boleh. 4, 3, 1. Ya, enggak apa-apa. Lam yuqabil amiru tabib awalan. Nah, ahsanti. Syukran laki ala tashih. Tayyib, terima kasih. Tayyib. Nah, hadha huwa sahih. Idan sya'ara amirun bi alamin fi batni lam yuqabil amirun at-tabib wa lam yatanawal. Naam, hunaka wawul ataf. Wa wawul ataf ila jumlah qablaha. Qablaha, ya. Benar. Lam yuqabilu amirun at-tabib wa lam yatanawal ayyadawa wa sayadhhabu ila suqi liyashtariya al-asal. Syukran lakum. Naam. Summa ba'da dhalika mufradat. At-tadrib al-awwal. Sil. Ma ma'na sil? Sambungkan ya. Sil bainal mufrad wal jama'. Al-mufrad, kama qulna al-mufrad kalimatun tadullu ala ma'na wahid atau tadullu ala wahid aw wahidah. Mufrad itu kata yang menunjukkan jumlahnya satu gitu. Amal jama' kalimatun tadullu ala yazid min isnain aw isnatain. Ya, sedangkan jama' itu ya kata yang menunjukkan dia jumlahnya lebih dari 2. Kan berdasarkan jumlah, kalimat itu berdasarkan jumlahnya, kalimat itu menjadi 3. Mufrad, musanna, wal jama'. Unzur ala sabura. Lihat dulu papan tulisnya. Ada mufrad, ada musanna, wal jama'.
Nah, nanti ini ketiganya kita pelajarin. Baik. Mufrad kalimatun tadullu ala wahid. Musanna kalimatun tadullu ala isnain au isnatain. Amal jama' kalimatun tadullu ala aksar. Au yazid min isnain au isnatain. Ya, kalau bahasa Inggris kan cuma 2. Kalau bahasa Arab ada 3. Baik. Unzur qalasil bainal mufrad wal jama'. Tafadhal raqam wahid. Alam. Man yujib? Agus. Sada sini. Mana? Iin. Ini Didik Ustaz, didik Ustaz. Didik Ustaz, Yang gampang duluan, Sus. didik Ustaz. Tafadhali. Tafadhal ya Ustaz Didik. Ahlan bik. Ahlan wa sahlan. Alam, alam. Nah, Dal, jawab. Dal, Dal. Ikra. alamin. Alam. Tayyib. Naam. Tayyib. Suma isnan. Syai'. Ustaz. Ini Ayat tafadhal Ustaz Hani. syai, jim, asya, Asya. Naam salasa. Dawa. Man yujib? Agus. Iin. Man? Susi. Ustaz Hafirin. Naam. Ahlan wa sahlan. Tafadhal ya Ustaz Siwi. Susi, Ustaz. Sada Susi, Ustaz. Ustaz Susi. Nah, Ustaz Susi. Tafadhali ya Ustazah. Dawa adawiyah. Nah, Adwiyah. Tayyib. Nah, jazakillah khairan ya Ustazah Susi. Nah, summa arba'a marad. Agus. Ustaz Agus tafadhal Ustaz. Marda. Amrad. Marad Alif. wal jama' amrad. Amrad. Wal akhir tabib wal jama' at-tibba. At-tadribu tsani minal mufradat. Ya, sekarang latihan kedua dari kosakata. Imla il-farag. Mana il-farag? Kosong ya. kita titik. Kosong. Istilah yang kosong. Yang هذا لا يجوز نقطة هذا لا يجوز الفراغ يعني إملاء الفراغ بالكلمة المناسبة من الصندوق يعني وجدنا بعد الكلمة في الصندوق اشترى شعر تناول شفا رقم 1 من يجيب Iin. Adriana lam nasma sautahu Ustazah Dewi kali lam nasma sautahu. Nah, Ustazah Dewi, tafadhali ya Ustazah, raqam 1. Sa'aro bi alamin fi rasihi. Sa'aro bi alamin fi rasi. Jazakillah khairan, mumtaz. Summa isnan. Asani. Man? Siwi Ustaz. Ustazah Siwi, tafadhali. Istarol asal fisuk. Ishtaral asna fi suq. Minasuk. Au minas suq. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan salasa. رقم Man? 3 Man? إن شاء الله Ustaz Rudi. أنا رودي Naam, tafadhal Ustaz Rudi. المريض Syafallahul maridat. Nah, idan al-akhir arba'a tanawalad dawa ba'da. Baik, alhamdulillah intahaina. Alhamdulillah mana? Intahaina minal hiwar. Tayyib. Hal hunaka ba'da soal? Tafadhalu. Mana sunduk ya Ustaz? Sunduk. Kotak. Sunduk kuna juyubuna. Ha? Kantong kotak. Kotak. Ada may sama bi aminu sunduk. Ya, Sunduk anak kotak. Ustaz Laisal Abdiana. murabba'i. Ayo murabba. Sahih. Ya murabba. Ama aminu sunduk, mana aminu sunduk? Amin mal. Bendahara, aminu. Dara. Untuk itu kotak.
Sundukul amal ya, kotak aman. Aminus sunduk di mana mana? Bendahara. Bendahara. Soal akhir. Tafadhal. Apa? Fahimtum hada? Insyaallah. طيب نتكلم قليلا الفرق بين الألف والهمزة انظروا في الصفحات التالية Ya, Ali pergi. Mau meeting kan? Nah, ikhwatil asatidzah wa akhwatil ustadzat, ya. Kalau saya menulis di kelihatan insyaallah. Kelihatan. Mohon suara-suara yang lain dimut. Gimana? Nanti kita akan Betul, ada Ustaz. evaluasi ya. Tolong Idaro ini supaya di kameranya tidak terlihat terbalik seperti tadi. Baik. Sanatakalam anil alif wal hamzah. Hunakal farqu bainal alif wal hamzah. Ayat idari. Tadi bisa dibuat supaya nggak terbalik ini. Ini udah bagus, Ustaz. Udah terlihat wadih? Nah, jayid dan. Baik. Tapi unzuru ya, kita tuliskan baru kita jelaskan al-hamzatu qol. Sautun. Bikhilafil allati talzamu Ihtamil sabura. Naam, unzur ila sabura. Unzur nubayyin ma'ala sabura. Baik, unzur ma'ala sabura. Nahnu nubayyin lakum hunakal farqu bainal alif wal hamzah. Al-alif wal hamzah. Baik. Awalan al-hamzah. Ya, masalan ra'ayna fi kalimat atau fi bal kalimat minal ayatil qur'aniyah awil nusus al-ahadits an-nabawiyah. Al-hamzah imma ayakuna alal alif, imma ayakuna alal ya, au alal waw, au alas satr, atau di atas garis. Jadi alif itu biasanya di atas, hamzah itu di atas alif, bisa di atas ya, kadang-kadang di atas waw, kadang-kadang di atas garis. Wa hadhi yusamma bil hamzah. Hadzal harf يسمى بالحمزة والحمزة صوت بمعنى له صوت لذلك نستطيع أن نقرأ ولا نستطيع أن ننطق هذا الحرف. Kita bisa ucapkan, kita bisa suarakan huruf tersebut
yaqbalul harakat, anna hadha saut yaqbal harakat. Ya. Fi'il harakat. Ya, nastati an nada ala hadzal harfi atau nastati an nada ala hamzah harakat. Al harakat ya. Bima yakuna wa ima an takuna dhammah. Idan masalan hunaka hamzah wa harakatuhu fathah wa hamzah wa harakatuhu masalan kasrah wa Naam. Lidzalika al-hamzah huwa sautun lidzalika nastati an nantiq. Wa hadha saut yaqbalu al-harakat. Al-harakat imma an takuna fathah wa imma an takuna kasrah wa imma an takuna dhammah hadha wa hadhihi al-harakat tadkhul ila hamzah. Al-harakat tadkhul ila hamzah. Jadi hamzah itu huruf yang punya suara yang dapat menerima atau dapat ya diberikan harakat, alamatul qiraah. Al-harakat bermakna alamatul qiraah, tanda baca. Bima takun al-fathah wal kasrah aw dhammah. Lidzalika idza kanatil hamzah ya wudi'a 'alaiha fathah, kalau hamzah diletakkan di atasnya fathah panaqra ya maka idza kana wudi'a 'alaiha kasrah panaqul idza kana wudi'a 'alaiha dhamma panaqul ada wal hamzah bi khilaf. Mana khilaf? Berbeda. Unzuru ala sabura bi khilafil alif, berbeda dengan alif allati yang talzamu hada yani yajibu. Lidzalika sami'na masalan lazim di mana wajib, talzamu di mana la tataghayyar as-sukun faqat. Idzan amma alif la nastati an naqra'a wa la nastati an naqra'u wala nastati an naqra'i la bi annal alif la yaqbalul harakat li annal alif talzamu as-sukun, di mana sukun daiman. Lil alif laisa laha harakat, lil alif laisa lahal harakat bal sukun daiman. Hadal awal summa ba'da dzalika tsani wala taqa bermakna la tuzkar aw la tudo aw la nastati an nada al alif fi awalil kalimah ya. Jadi kita tidak bisa meletakkan huruf alif itu di bagian pertama dari kata. Al-kalimah artinya kata. Limadza li'annaha sukun, li'annaha sakinah. Lazim an takuna hadzal alif sakinah. Hazil alif sakinah. Lazim. Karena lazim itu harus. Hada huwal farqu bainal hamzah wal alif atau bainal alif wal hamzah. Unzuru masalan fil misal. Nah, sekarang lihat bukunya. Lihat bukunya seperti yang ditunjukkan oleh Ainul Kitab.
Ya idari aina kitab? موجود أستاذ. Mawjud? نعم موجود. Aina hada? Saya nggak bisa lihat nih. Baik, lam, labas. Unzuru fi awal kalimah. Pemasalan. Amma alif lam nastati an nado al alif fi awal kalimah. Ya, nggak bisa kita letakkan alif di awal kata. Ammal hamzah pemasalan akhadha. Wal hamzah maftuhah. Au anal hamzah wudi'a 'alaiha au tudau 'alaiha fathah. Panaqul mada? Akhadha. Kadzalika akala. Tsumma Ahmad, asdiqa, akhi. Idan amal hamzah ya, hadal amal hamzah sautun yaqbalul harakat wa nastati ayyaqa fi awwalil kalimah. Amal alif, al alif lazim sukun. Wa sukun la nastati an naqra. Kalau sukun kita nggak bisa dibaca. Ya, kalau huruf sukun itu nggak bisa dibaca. Ya, li'annal alif sakinah daiman. Lidzalika la tastati harful alif antaqa al alif antaqa fi awalil kalimah. Maka huruf alif tidak bisa terletak di awal kata. Yang bisa hanya hamzah. Summa fi wasatil kalimah, di tengah kata. Unzuru amal alif. Panaqul qarahu, kafahu, sarah, salah, jarah. Hakata. Fi wasatil kalimah. Amal hamzah panaqra masalan qara'ahu, kafa'ahu, sa'ara, sa'ala, ja'ara. Limala? Ya, li'annal hamzah li'annal hamzah taqbalul harakat amal alif talzamus sukun daiman. Lidzalika la nastati an naqra alif haqiqatan walakinal alif yusabbibu ila maddil harf. Dia menyebabkan panjangnya huruf. Ya, misalnya asli katanya adalah zahaba untuk satu orang. Unzur. Saya berikan contoh. Kalau hamzah bisa dibaca, tapi kalau alif dia tidak bisa dibaca, hanya bisa membuat huruf sebelumnya bacaannya menjadi panjang. Lidzalika takallamna masalan fi madati tajwid an mad tabi'i alif. Kita belajar misalnya ada yang dinamakan mad tabi'i alif. Masalan zahaba. Hada lil mufrad muzakkar. Lil ghaib untuk orang ketiga zahaba. Tapi kalau untuk dua orang panaqul zahaba. Wal farqu fil kalimatil ula laisa fi akhiriha alif. Amma fil kalimatis tsaniyah taqa fi akhiriha alif. Wal alif la tuqra. Al alif la tuqra. Alif itu nggak bisa dibaca. Bal yusabbibu ila maddi harfi ba. Tapi dia menyebabkan huruf ba-nya menjadi panjang. Kapan? Idza waqa'a ba'da harfin wa harakatuhu fathah. Kalau dia terletak setelah huruf yang harakatnya fathah, atau sama bi masalan al-harf al-maktub. Ya. Jadi zahaba jadi mad tabi'i alif. Idan al-alif la tuqra, amma hamzah tuqra ala hasabi harakatihi. Idza kanatil hamzah harakat masalan idza kanatil hamzah wudi'a 'alaiha fathah panaqul a. Idza kana wudi'a masalan dakhalat 'alaiha kasrah panaqul i. Idza kana dakhalat 'alaiha madza dhamma panaqul u. Hakada. Limadha? Li'anna al-hamzah tuqra'u bi
bil harakat ala hasabil harakat. Fi akhiril kalimat sama seperti fi akhir bada'a, naba'a, khaba khaba'a, kala kala'a, kama'a. Ya. Dan narji ila madza? Ila ta'rif, kita kembali kepada pengertiannya. Ya, kalau al-hamzatu sautun wa sautun nastati an nantik hadal harf, hadil harf, ya. Kita bisa mengucapkan huruf tersebut. Masalah al-hamzah sautun yaqbalul harakat. Ya, imma an takuna al-hamzah maftuhah panaqul a, wa imma an takuna al-hamzah maksurah panaqul i, wa imma an takuna al-hamzah madmumah panaqul u. Ya, ala hasabi harakati ala hasabil harakat. Bi khilafil alif, berbeda sekali dengan alif. Allati talzamu sukun daiman. Alif daiman sukun. Laisa lil alif harakah. Harakat, enggak ada tanda bacanya alif. Sukun saja. Lidzalika la nastati an naqra alif. Wa wujudul alif tab'an fi wasatil kalimah aw fi akhiril kalimah. Fala taqaul alif fi awwalil kalimah. Ya, jadi enggak boleh huruf alif itu di awal kata. Lu kenapa enggak boleh? Enggak bisa dibaca. Gitu. Kalau alif enggak bisa dibaca. Alif hanya bisa membuat tanda baca sebelumnya atau huruf sebelumnya dibaca panjang. Baik, hakada. Al-faqu bainal alif wal hamzah. Baik, tafaddal. Hal hunaka ba'du soal? Hal fahimtum? Ini kaidah imla. Hal hunaka soal? Tafaddalu. Ayo asatidz. Wadi insyaallah Ustaz. Wadi insyaallah. Nah. Baik, alhamdulillah. Fa hakikatan hadzal yaum nurid an ladaina al-waqt. Kita masih punya waktu. Ya idari. Sampai jam 3:30 ya. نعم أستاذ 15 دقائق. Baik. Naam. Wal an sanuwasil ila mulahadat nahwiyah. Ila madatin nahwi. Kita akan masuk ke materi nahwunya. Untuk sekarang fokus dulu ke papan tulis terlebih dahulu. Saya ingin menjelaskan ta'rif, lalu kita akan tekankan dengan al-amsilah, ya, dengan contoh-contohnya. Wa maudu'una fi hadzal yaum huruful jar. Huruful jar. Baik, qabla dzalika urid an ubayyin lakum ka muqaddimah, yani bil lughatil arabiyyah hunaka ma yusamma bil kalimah wal jumlah. Ya, al harf wal kalimah wal jumlah. Al-harf kama yani Arabna masalan harfu alif, hamzah, ba, ta ila akhirih. Ammal kalimah hiya tatakawwanu minal huruf. Al-kalimah tatakawwanu minal huruf. Baik, kita jelaskan dulu fiilnya takawwana. Yatakawwanu itu artinya terdiri. Ya. Wal kalimah tatakawwanu minal huruf.
terdiri dari huruf-huruf, gabungan dari huruf-huruf. Ya, gabungan dari huruf-huruf. Pemasalan harfu ain atau yang mudah ya. Masalah harfu qaf, harfu lam, harfu mim, ya. Harfu qaf, lam wa mim bersama bil harf. Idza kanat hadhihi al-huruf ats-tsalatsa إذا كانت هذه الحروف الثلاثة تجمع وتتصل قاف تتصل باللام وتتصل بميم فأصبح قلم وهذه المجموعة تسمى بالكلمة لماذا؟ لأن الكلمة تتكون من الحروف. Jadi kata itu terdiri dari huruf, maka jadilah qalamun. Walaupun dalam bahasa Arab bisa saja kata itu dalam bahasa Arab bisa jadi satu huruf juga bisa, ya dua huruf juga bisa, ya itu. Amal jumlah, al jumlatu tatakawwanu minal kalimat. Kalau jumlah itu adalah kumpulan gabungan dari kata-kata. Misalnya awalnya ada huruf za, lalu huruf ha, ada huruf ba, ini huruf semua. Mereka bersatu menjadi zahaba. Jadi kalimat. Ya. Lalu ada huruf ain. Ada huruf mim. Ya, huruf ain, ada huruf min, ada huruf ra. Ya. Ketika mereka huruf lalu menjadi kata. Bersama menjadi kata Umar. Ya. Kalau kata zahaba dan kata Umar bergabung, maka jadilah jumlah. Dalam bahasa Arab dulu. Idan al-harfu wal kalima wal jumlah. Al-kalimah tatakawwanu minal huruf. Wal jumlah tatakawwanu minal kalimat. Amma fil lughatil Indonesia, al-harfu awil huruf. Namanya huruf, ya. Amal kalimah kata dalam bahasa kita. Amal jumlah kalimat. Jadi itu penjelasan awal. Wa mawdu'na hadzal yaum harful jar. Materi kita hari ini adalah harful jar. Baik. Huruful jar, contoh yang ada di buku, kita lihat yang ada di buku dulu. Manakah min, masalah min, fi, ila, wa, ala, summa'an, bi, li. Hadhi ba'dul hurufil jar, ba'du hurufil jar. Ini sebagian dari huruf-huruf jar, masih ada yang lain. Unzuru katanya, wa hadhil huruf idza waqa'a qabla al-ismi, idza waqa'a qabla al-ism, kalau dia terletak sebelum isim, famadza ya'mal? Apa yang dia lakukan? Tajurru. Hadhil huruf al-asma allati taliha. Baik, sebelum saya jelaskan, kita ingin menjelaskan kata-kata kunci dulu. Kata kunci kita nanti dalam penjelasan ada kata waqa'a. Yaqa'u. Waqa'a yaqa'u bermakna terletak. Ya. Waqa'a yaqa'u. Terletak.
waqa'a qabla atau waqa'a ba'da. Bisa waqa'a qabla, terletak sebelum, atau waqa'a ba'da, terletak setelah. Taib unzuru in bilugati Nabi mana dari fi biasanya di dalam, ila ke bayanul ghayah awil maksud, di atas, an ya bisa bermakna dari, nanti bisa bermakna penjelasan yang lainnya, bi artinya bisa juga dengan, bisa juga ke, li bisa artinya untuk dan sebagainya. Misalkan jumlah. Tayyib, unzuru ya syekh. Ya ayyuhal asatidhal ustadzah, idza waqa'a harfun min hadhil huruf, idza waqa'a harfun min hadhil huruf qabla al-ism fa asbahal ism ba'dahu fa asbaha itu artinya menjadi ya. Fa asbahal ismu ba'dahu majruran. Lidzalika qala yajurru au tajurru, mana tajurru? Tajurru bimakna yaj'al majruran. Yaj'al menjadikan, atau kalau sini harakatnya ya, taj'al majruran. Ya. Menyebabkan majrur. Fakaifal majrur wa akhiru harakati mada wa akhiru kasroh al majrur alamatul jar biasanya alamatul jar kasroh. Nanti kita jelaskan ketika melihat kalimat di dalamnya ya. Alamatul jar kasroh. Tajurru hadhil huruf, di mana hadhil huruf min fi ila ala an bili. Hadhil huruf taj'alu al asma, tajalul asma allati taliha. Mana taliha? Taliha di mana ya yani taqa'u ba'dah. Ya, al asma allati taqa'u ba'dah. Ba'daha, yani ba'da hadhil huruf. Ya, taliha itu setelahnya, artinya setelahnya atau terletak setelah. Ya. Idzan hadhil huruf min fi ila ala an bili ya. Taj'alu al-asma allati taliha atau al-asma allati waqa'at ba'daha mada majruran. Majrur atau kasrah. Idzan tajurru bimana taj'alu majruran. Hadhil huruf man yajurru hadhi ya al-asma hadhil huruf yani min fi ila ala an bili ya. Allati taliha yani allati al-asma allati waqa'at ba'da hadhil huruf. Al-asma allati waqa'at ba'da hadhil huruf. Jadi maksudnya huruf-huruf ini membuat majrur isim-isim setelahnya. Huruf-huruf ini membuat majrur isim-isim setelahnya. Baik. Contoh, saya ingin jelaskan berdasarkan contoh yang ada di buku. Kita tuliskan dulu. Subhan al-azan. Ayo al-asatidzah wal ustadzah, hana al-azan yani. Naktafi fi hadzal yaum, lakin qabla dzalika insyaallah ghadan nahnu sanabda fi bayani mulahazatin nahwiyyah. Sanatakallam an hurufil jar wa qabla fahmi harfil jar ana sa uqaddim lakum fi bayani ba'dil Masalan al-farqu baina al-ism wal fi'l wal harf. Lianna al-kalam bil lughatil arabiyyah tatakawanu aw al-jumlah tatakawanu min salasa imma yakuna al-ism aw al-harf aw al-fi'l. Ya, baru kita akan bisa masuk dalam jumlah
mufidah nanti atau masuk ke dalam huruful jar. Baik, itu saja dulu pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan besok dan saya akan awali dengan huruful jar sambil nanti kita di grup tolong dievaluasi kira-kira masukannya untuk di pertemuan pertama sehingga nanti kita akan buat semacam perbaikan atau buat semacam hal yang dianggap dapat lebih maksimal nanti dalam pelaksanaan belajar kita. Insyaallah ini kita awali dulu sebagai semacam pemanasan. Nanti pertemuan yang akan datang besok, insyaallah kita akan mulai membahas ulang terkait huruful jar. Sebelum membahas huruful jar, saya ingin berbicara sedikit nanti terkait perbedaan antara isim, harf, dan fi'il. Supaya kita paham apa itu majrur, apa itu mansub, apa itu marfu, ya. Paling tidak kita jelaskan di awal, gitu. Loh, kenapa kok isimnya kalau terletak setelah ini majrur? Apa itu yang dimaksud dengan istilah majrur? Ya, minimal nanti insya Allah akan kita jelaskan, lalu kita akan masuk ke sini. Ya. Baik, syukran lakum ayyuhal asatidzah wa ustadzat, ikhwati al-asatidzah wa akhwatil ustadzat. Fa insyaallah sanwasil al-madah aw ad-dirasah gadan biiznillah wa bi masyiatihi subhanahu wa ta'ala insyaallah. Wa as'alullah ta'ala ayyuwaffiqakum jami'an fi kulli khair wassadat wa ayyuwaffiqakum jami'an jami'i at-ta'at. Ya, semoga ustaz-ustazah juga diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, diberikan kebaikan sehingga kita dapat terus melanjutkan proses pembelajaran kita. Kita dapat terus melaksanakan proses pembelajaran kita sekalipun adanya keterbatasan, kita tidak bisa bertemu langsung, kita tidak bisa bertatap muka langsung. Insya Allah itu akan menjadi tanda kalau amal kita ini ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur lakum ala hadil musyarakah. Terima kasih telah ikut serta. Insya Allah kita lanjutkan besok pada jam yang sama, insya Allah. Dan kita akan awali dengan penjelasan harful jar tadi. Itu saja. Naftatim bi qiraati alhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum jazilan syukri ala al-ihtimam wal hudur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang rekamannya bisa di-share di grup, Ustaz. Yang rekam bisa dikirim di share.